यूसुफ भाई, ये जो जी आपने भाई। बात की है ना, मिर्ज़ा साहब की किताबें किसी लोगों ने लिखी हैं, वो तो आपको साफ नज़र आ जाता है, आवे जावे और दूसरी तरह के मतलब जुमलों में ये है कि मजमून में फ़र्क सा नज़र आ जाता है कि ऊपर वाला किसी और से लिखवाया हुआ है, नीचे वाला किसी और से। लेकिन इस चीज़ को सीरतुल मेहदी में बशीर अहमद एम साहब कन्फर्म कर चुके हैं, रवायत 104 में, हिस्सा अव्वल का पेज 82। और वो फरमाते हैं कि मौलवी शेर अली साहब ने फरमाया कि कादियान के मसीह फरमाते थे कि हमारी जितनी अरबी तहरीरें हैं ये सब एक किस्म की इल्हामी इरान की हैं, क्योंकि सब खुदा की तईद से ही लिखी गई हैं। मजीद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात मैं कई अल्फाज और फ़िक्रें लिख जाता हूँ। यूसुफ भाई, बहुत काम दी गल है, तसल्ली नाल ज़रा सुननी है, तवज्जो सारियां दी होवे। बाज़ औक़ात मैं कई अल्फाज और फ़िक्रें लिख जाता हूँ, मगर मुझे उनके मन ही नहीं आते, पता नहीं होता कि मैं लिखिया की है। ठीक है, फिर लिखने के बाद लुगत देखता हूं तो पता लगता है क्या लिखा। नेज मौलवी साहब मसूब बयान करते हैं कि हजरत साहब अरबी किताबों की कापियां प्रूफ रीडिंग के लिए खलीफा अव्वल नूरदीन और मौलवी मोहम्मद हसन साहब को भिजवा दिया करते थे, और फरमाते थे कि अगर कहीं जगह इसलाह हो सके तो कर दें। लो जी, मैं दी सलाह ਨੂਰਦੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਰਬੀ ਇਲਾਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ लो यूसी भाई। खलीफा अव्वल तो पढ़कर इसी तरह वापस फरमा देते थे, लेकिन मोहम्मद हसन साहब बड़ी मेहनत करके इसमें बास जगह इसलाह के तरीक पे लफ्ज बदल देते थे। लो जी, मिर्जा साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜੇ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 82 ਨੰਬਰ पेज सीरतुल मेहंदी ਦਾ। मौलवी मोहम्मद हसन साहब बड़ी मेहनत करके इसमें बास जगह इसलाह के तरीके लफ्ज बदल देते थे। मौलवी शेर अली मजीद बयान करते हैं कि हज़रत कादियान के मसीह ने फरमाया कि मौलवी मोहम्मद हसन साहब तो अपनी तरफ से इसलाह करते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि मेरा लिखा हुआ लफ्ज ज़्यादा बरमहल और फसी होता है और मौलवी साहब का कमज़ोर होता है। जो तो बाद च लोग तकते सन कि मैं की लिखिया है, उत्थे की मतलब सी, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बरमहल ਹੁੰਦਾ फसी। लेकिन लेकिन मैं कहीं कहीं उनका लफ्ज भी रहने देता हूँ ताकि इनकी दिल शिकनी ना हो कि इनके लिखे हुए सब अल्फाज काट दिए। ये ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਇਲਾਮ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਜਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। हैरत की बात नहीं है यूसुफ भाई? जी जी। नंबर के असल में ऊपर ना सीरतुल मेहंदी में ही हिस्सा सोम में 540 पे जाके डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब फरमाते हैं, जो इनके साले हैं नुसरत जान साहबा के बेटे। ये भी जिस वक्त अब्दुल्ला आथम का मुनाजरा हुआ था, जो 4 लोग मिर्ज़ा साहब के अपने घर के छोड़ के गए थे ना जमात, उनमें ये भी शामिल थे, इनके खाला का लड़का सईद भी शामिल था। लेकिन ये 2 जो थे छोड़ के थे, इन्होंने तो बैत भी तोड़ दी थी, 3 साल इन्होंने मिर्ज़ा साहब की बैत ही छोड़े रखी है। अच्छा, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने बयान किया कि कादियान के मसीह फरमाया करते थे, जो शख्स वही इलाही का दावा करे और एक जमात बना ले और उसका मजहब दुनिया में अच्छी तरह राइज और कायम हो जाए, मुस्तकिल तौर पे चढ़ जाए, तो समझो कि वो सच्चा है। डॉक्टर मीर इस्माइल ने मुझसे बयान किया कि कादियान के मसीह को कुरान मजीद के बड़े बड़े हिस्से याद नहीं थे। आप कुरान के जुमला मुतालिफ पर हावी थे, मगर हिफ्ज के रंग में कुरान का हिस्सा याद ना था। इसीलिए ना मिर्ज़ा की कभी आज तक किसी ने तलावत सुनी है, ना मिर्ज़े को किसी ने कुरान पकड़ के सुनता हुआ। मिर्ज़ा साहब को कुरान ज़बानी क्या नाजरा देख के पढ़ना नहीं आता था,
ایک دفعہ ایک عربی ان کے پاس آیا اور ان کو ان کے دعووں کے متعلق بتایا گیا. اس عربی نے کہا جا کے میں ان کی تھوڑی سی کریکشن کرتا ہوں مرزا صاحب کی. تو مرزا صاحب نے اس کے ساتھ عربی بولنے کی کوشش کی تو اس نے مرزا صاحب کے تلفظ بھی ٹھیک کرایا. اس نے کہا تمہارا تو نہ عین ٹھیک ہے اور نہ تمہارا کاف ٹھیک ہے، تمہیں کوف اور کاف میں فرق ہی نہیں پتا. اور خیر دوسری بے شمار اس تحریر کے اندر مثالیں ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. لیکن ابھی جو تھی کہ مرزا صاحب کو بڑی بڑی صورتیں یاد نہ تھیں. آپ قرآن کے جملہ مطالب پر حاوی تھے مگر حفظ کے رنگ میں قرآن کا حصہ یاد نہ تھا. کثرت مطالعہ اور کثرت تدبر، جڑا بندہ پڑھ نہیں سکتا قرآن، وہ مطالعہ تے تدبر انہیں نہ کیتا ہے سے حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی مضمون نکالنا ہوتا تو حفاظ کرام یہ کدی مولوی صاحب نو کدی نور الدین صاحب نو پوچھا کرتے تھے کہ اس معنی کی آیت کون سی صورت میں ہے. تم اپنی گلوں دس کے نا بھئی یہ اس طرح ملدی جلدی کو آیت دسو کتنے پئی ہے، یا کوئی آیت کا ٹکڑا فرما دیتے کہ جس آیت میں یہ لفظ آیا ہو وہ آیت دسو. مطلب کو اپنے ذہن دے وچ کوئی گل آئی ہے وہ بیان کرنا ہے تے کہنا ہے کہ الہام ہے، مینوں الہام ہویا اور یہی الہام قرآن نہ ہے، قرآن دا بھی ہے. وہ لفظ انہوں نے دس دے سن اس تو ملدا جلدا لفظ میں دسو کیڑی صورت دے وچ ہے. یہ حال ہے قادیان دے مسیح دا. تے انہاں دے ابن ماجہ دا بھی اج تسی دیکھ لیا، انہیں 3 واری آیت پڑھی اور ریکارڈنگ دے وچ سننا 3 واری انہیں غلط پڑھی. لیکن چلو انہاں دی اسی کی بیچاریاں دی اصلاح کرانی. یہ کم از کم کو مطلب اپنے مرزا صاحب دے ہی اپنی کو اودی بچت ہی کر لو. مرزا صاحب جو آ کے اپنی بونگیاں مار گئے انہیں اپنی عربی دے وچ امامت البشرا دے وچ وہ پڑھ کسے عربی نو پڑھاؤ تے اودے کولوں پوچھو کہ یہ کلام کی ہے تے پھر وہ تانوں دسے گا کہ یہ کی کلام ہے. جبکہ یہ مقابلے وچ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے ان وحیاں نازل ہوئیاں 114 چیپٹر قرآن دے، ایک صورت ایک آیت اج تک کوئی وہ گرامیریٹیکل مسٹیک کوئی نہیں کر سکیا. کیوں؟ وہ سچا کلام فرشتیاں دے تھرو نازل ہویا. یہ جھوٹا کلام شیطانی احلام. اور مرزا صاحب نے یہ بھی آکھیا کہ جو اطلام ہوتا ہے وہ تعریف کیتی ہے کہ شیطانی الہام کو ہی اطلام کہتے ہیں. مرزا صاحب نو میں نہیں سمجھدا الہام ہوندے سن، انہاں دے اپنے بقول اپنی کیتی تاریخ دے مطابق انہاں نو اطلامات ہوندے سن. سر یہ بھی حوالہ روحانی خزائن میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک عربی کتاب لکھی اور اس کو مصر میں بھیجا کہ وہاں کے کسی بندے سے چیک کروا کے کہ میری عربی کتنی زبردست ہے. تو اس بندے نے واپسی لکھ کے بھیج دیا کہ جی یہ تو آپ کو تو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی ہے. پھر مرزا صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کتاب میں کہ وہ اس کو خود نہیں پتہ، وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، ایسے کر کے. یہ بھی ایک حوالہ موجود ہے روحانی خزائن میں. وہ پیارے آ گئے پیارے. ملک کیسر صاحب سناؤ کی حال نے؟ ٹھیک ہو پیارے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سناؤ کی حال چال نے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں کہنا جی اللہ دا اتنا کوئی شکر ہے کہ بس بیان نہیں کیتا جا سکتا. وہ انگریزی الہام کل سنیا سی، کل پرسوں میں انگریزی الہام تانوں سنا رہا سا. ہاں جی. I love you, I am with you, yes I I shall am help you. happy, life of pain ہے. لائف آف پین. مرزا صاحب نو لائف آف پین کہہ کے پکارا کیتا ہے کہ زندگی دا درد ہے. عمر بھائی زندگی دا درد کہہ کے یہ لاش مخاطب کر رہے ہیں اور مرزا صاحب نے انہی انگلش ٹرانسلیشن کی تھی لائف آف پین ہے. اچھا ہے جی میری آ رہی جی ہون آئی ہے. لائف آف پین او الہام ہے جدوں مبارک احمد فوت ہویا نا اس تو بعد دا الہام ہے تے اینو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کوڈ کر کے آکھیا سی کہ لو مرزا صاحب نے لکھیا سی آخری فیصلہ اشتہار وچ کہ موت یا موت جیسی کسی تکلیف میں مبتلا کرے. لو جی موت یا موت جیسی تکلیف آ گئی ہے. مرزا صاحب دا بیٹا فوت ہویا ہے تو مرزا صاحب نے آکھیا ہے کہ الہام ہویا ہے لائف آف پین. تے اے دا جواب بھی پھر مرزا صاحب دیتا سی کہ میں کسے بندے نال ایہو جہا کوئی مبالہ نہیں کیتا
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੇਨ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਵਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ, ਵੀ ਕੈਨ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਆਈ ਕੈਨ ਵਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ, ਨਹੀਂ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਹਾਮ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਕੈਨ ਵਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਕੋ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਜਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਾਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ ਭਾਜਨ। ਫਹਿਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਹਿਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ। ਯਾਰ ਫਹਿਮ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਲਾਈਫ ਆਫ पेन, जिंदगी का दर्द है, दर्द भरी जिंदगी, वो भी समझ आ गया जनाब। चलो आई कैन वट आई विल डू है, लेकिन वी कैन वट वी विल डू ये मतलब एक ही हिसाब किताब है? तुसी आप मैंने समझाओ केड़ी ग्रामर है? या तो होना चाहिए वट एवर आई कुड डू आई विल डू है, वट एवर आई कुड डू आई विल डू। या तो ये बंदी, ये तो कुछ सेंस ही नहीं ना होती। आई कैन मैं कर सकता हूं, वट आई विल डू जो भी मैं करूंगा, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਫਹਿਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਫਹਿਮ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। God is coming by his army, ਇਹਦਾ ਫਹਿਮ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਫਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗॉड ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਗॉड ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਦਿਓ। God is coming by his army, ਇਹਦਾ ਫਹਿਮ ਦੱਸੋ। God is coming by his army ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਏ ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਬਾਏ ਤਰਜਮਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर मिर्जा भाई, क्या हाल चाल है? अंग्रेजी इलामों का सिलसिला चल रहा है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन इन। द डेज शैल कम है, जरा हिसाब लाओ मलक कैसर भाई। द डेज शैल कम अंग्रेजी का असूल है, अगर कोई सिंगल मुतकल्लम हो जिसकी बात कर रहे हो फाइल की, तो फिर शैल इस्तेमाल होता है, और अगर जमा हो तो विल इस्तेमाल होता है। अगर तो हो तो डे शैल कम, तो फिर तो आप कहेंगे कि डे शैल कम। लेकिन अगर दिन ज्यादा हो, डेज हो, तो फिर जो जुमला होगा वो होगा द डेज विल कम। जमा के साथ शैल नहीं आ सकता। मलिक कैसर साहब। अच्छा फैसल भाई, जी फैसल भाई ये एक बड़ी खतरनाक किताब हाथ लगी है। खोल दे फिर, बड़ी स्क्रीन करो भी, मुंडे नु बड़ा करो, मुंडे नु फटाफट। नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा उसका मुतालिया करें। उसके भी तकरीबन 64 पेज ही है, लाहौरियों की वेबसाइट पे पढ़ी है, शायद आपने पढ़ ली हो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी पढ़े। किताब का नाम क्या है? नाम है जी एक गलत फहमी का अजाला, वो थोड़ी सी पढ़े। साहब ने लिखी हुई है, जी मोहम्मद लाहौरी साहब ने लिखी हुई है कि किसी और ने लिखी हुई है? नहीं 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 मोहम्मद अली लाहौरी साहब की फायदा नहीं है कोई फिर फायदा वो, कोई नहीं, लेकिन लाहौरी है साहब है ही इस काबिल। नहीं, उनकी तो देखें उनकी वो है आखिरी नबी है, लेकिन उसी के नीचे ना, उसी के नीचे आपको वो मिल जाएगा रिसाला। रिसाला है लेकिन पढ़ ले, लेकिन ये है कि काफी मुफीद है वो भी, मेरे ख्याल वो भी मैंने पढ़ा है वो। नमूना कलाम को पेश करें ना आप, फिर बंदे का तजस्सुस पैदा होता है।
नमूना कलाम पेश और एक करें। और है, तीन किताबें अभी तक मैंने पढ़ी थी, पहले लेकिन अभी मैं काफी इसका तो पढ़ कोई रहा हूँ। नमूना कलाम पेश करें ना यार, इसका तो कोई पेश करें। यार वो मैं नहीं बताना चाहता अभी, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आप फिर मैं आपसे बात करूंगा। चले और बहरहाल, एक है एले, मिर्जा साहब के अंग्रेजी इलामों में मिर्जा साहब कितनी कहना चाहिए, जलाश की अंग्रेजी जो है ना वो कितनी गलत है, वो चेक कर रहे हैं। जलाश की अंग्रेजी, जलाश के इलाम है ये सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ। फिर जलाश कहता है गॉड इज कमिंग बाय हिज आर्मी, गलत। ही इज विद यू टू किल एनिमी, ही इज विद यू टू किल एनिमी। द डेज शैल कम, ये भी गलत। द डेज शैल कम व्हेन गॉड शैल हेल्प यू, ठीक है। ग्लोरी बी टू द लॉर्ड, ये तो मिर्जा साहब ने पादरियों से सुना है 101%। या तो ये वो मार्टिन ने कुछ कहा होगा ग्लोरी बी टू लॉर्ड, या इसने जनरल निकलसन से सुना है, या फिर ये भी हो सकता है अब्दुल्ला अथम ने कहा हो ग्लोरी बी टू लॉर्ड जब वो मुनाजरा जीत गया था, तो उधर से वो सुना है, तो उन्होंने कह दिया जी ग्लोरी बी टू द लॉर्ड। और आगे देखे जरा कासिम, गॉड मेकर ऑफ अर्थ एंड हेवन। ज़हीर अहमद, क्रिएट करने में और मेक करने में कोई फर्क होता है?